Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih semangat di sesi yang terakhir? Masih. Oke, di sesi yang terakhir ini akan ada penampilan Arfa dan Berli. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama. Sudah siap? Oke, ini dia penampilan Arfa dan Berli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Dila and Miss Alza as examiners, the Honorable Miss Corey as an advisor, the Honorable Arfa's parents, and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Berli. I am your MC at this event. And it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Arfa with the title, An Analysis of the Impact of Nighttime Activities on the Sleep Quality of 6th grade students at Savannah Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Please give your full attention to Arfa and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable Miss Dila and Miss Alza as examiners, the Honorable Miss Corey as an advisor, the Honorable teachers and all of my friends. Today, I will present my research result with the title, An Analysis of the Impact of Nighttime Activities on the Sleep Quality of 6th grade students at Savannah Sekolah Alam Indonesia. Background. Sleep quality is highly important for every individual. Sleep functions as the body's natural reset button for both the body and the mind. Good sleep quality is essential for physical recovery as muscles, tissues, and cells are repaired during sleep. It is also crucial for brain health, as sleep helps the brain eliminate metabolic waste, strengthen memory, and improve concentration. In addition, sufficient sleep helps maintain hormone balance, including hormones that regulate appetite, stress, and growth. The immune system also works more effectively when sleep quality is optimal. On the other hand, lack of sleep can make a person more easily irritable, anxious, or sad. Therefore, sleep can be considered a foundation for energy, health, and emotional well-being. When sleep quality is frequently disrupted, its impact can affect almost every aspect of life. Objective: to identify which nighttime activities make children, particularly 6th grade students, have difficulty waking up in the morning. Time and place of the research. This research was conducted from September to November 2025. The researcher carried out the study at Sekolah Alam Indonesia, Studio Alam, and at the researcher's residence located on Captain Raya Street at 003 RW01. Research methodology. The research methodology used in this study is a survey method, which involves collecting data by providing questions to respondents. This research was conducted by distributing questionnaires to 38 6th grade students of Edison Avicenna at Sekolah Alam Indonesia by involving a general practitioner as a supporting informant. Result. The study also examines the impact of staying up late on respondents' morning wake-up habits and physical condition. The following data were obtained. 58.6% of respondents state that they sometimes have difficulty waking up in the morning after staying up late. 48.3% of respondents admit that they have woken up late due to using mobile phones or gadgets until late at night. 51.7% of respondents report feeling tired or sleepy in the morning after staying up late. 55.2% of respondents agreed that reducing nighttime activities could help them wake up earlier.
78.6% of respondents acknowledge that nighttime activities, whether slightly or significantly, affect their sleep quality. Discussion. 1. A total of 60% of SDNM Savannah students usually sleep between 9 p.m. and 10 p.m., where 73.3% of them sleep for 7 until 8 hours each night. The most common activities before bedtime are watching television, 40%, and using mobile phones, 33.3%. 2. A total of 78% of SDNM Savannah students admit that nighttime activities affect the quality of their sleep. 3. A total of 60% of SDNM Savannah students experience difficulty waking up in the morning after staying up late, where 46.7% of them usually play on their mobile phones until late at night and wake up late. 4. A total of 83% of SDNM Savannah students sometimes or often feel tired or sleepy in the morning after staying up late. 5. A total of 56.7% of SDNM Savannah students agree that reducing nighttime activities can help them wake up more easily. Conclusion. The study shows that nighttime activities, especially the use of electronic devices, particularly when done late at night, have a significant impact on the students of SDNM Savannah. Although most students have an adequate sleep duration, habits such as playing with mobile phones or watching television before bed reduce sleep efficiency and cause disruptions in the circadian rhythm. Suggestion. Considering the significant negative impact of nighttime activities before sleep among 6th grade students at Savannah, parental involvement is deemed necessary. The following recommendations can be implemented. 1. Limiting the use of mobile phones and television before bedtimes. 2. Educating students about the importance of healthy sleep habits. 3. Maximizing sleep time. 4. Encouraging a consistent sleep routine to improve sleep quality and learning performance. 5. Advising children not to stay up late. That's all. Thank you. Good job, Arfa. Let's have a big applause to Arfa. Any question? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal tidur untuk anak-anak kayak kita berapa jam? 10 sampai 12 jam. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seumuran kita maksimal tidurnya jam berapa? Jam 9. Oke, kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari penelitian kamu ini? Nggak tahu.
Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Time for examiners. Baik, terima kasih Berli dan terima kasih juga Arfa sudah presentasi hasil penelitiannya. Bagaimana dengan hasil penelitiannya Arfa? Puas atau masih ada yang kurang nih? Masih sedikit ada yang kurang. Aduh, masih sedikit ada yang kurang. Di bagian mana tuh Arfa? Bagian ini presentasi ini. Oke, bagian presentasinya. Apa-apa. Tapi Bu Dila lihat tadi Arfa udah bagus kok. Ya, Arfa untuk manfaat tidur itu, tidur cukup itu apa sih manfaatnya? Bangun di pagi harinya bisa lebih segar dan beraktivitasnya bisa lebih enak. Lebih enak. Oke. Terus sarannya Arfa apa untuk tadi tadi tuh hasil penelitiannya lebih banyak yang tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan atau tidurnya larut atau tidurnya cepat? Tidurnya larut. Larut malam. Terus bangunnya akhirnya Terlambat. kesiangan ya? Oke, sarannya Arfa apa? Batasin waktu penggunaan handphone sama TV-nya sebelum tidur. Oke. Terus maksimalin waktu tidurnya. Terus jangan tidur larut malam juga. Oke, terima kasih Arfa. Selamat. Time for examiners. Ya, terima kasih Berli. Sebelumnya selamat untuk Arfa sudah menyelesaikan seminarnya dengan baik. Boleh mau tanya nih Arfa, dari penelitian kamu ini sebenarnya kamu mengambil ide ini tuh dari pengalaman kamu sendiri atau gimana? Pengalaman aku sendiri. Oh, pengalaman. Emang kalau boleh tahu Arfa biasanya tidurnya jam berapa? Jam 9:30. 9:30. Nah, di 9:30 itu biasanya Arfa melakukan hal apa tuh? Kalau bukan hari Sabtu Minggu aku gambar. Oh, gambar, Insya Allah ya. Nah, kira-kira untuk dari Arfa sendiri deh, untuk teman-teman Arfa di SD 6, mungkin Arfa bisa kasih saran nih, biar kita tuh kalau tidur kemalaman tuh sebaiknya jangan. Karena ada hal-hal lain, boleh dikasih saran Arfa? Jangan tidur larut malam. Terus karena kalau tidur larut malam nanti bangun paginya bisa susah dan aktivitas di pagi harinya kurang segar. Terima kasih Arfa. Sekali lagi barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Time for advisor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Arfa? Masih tegang? Oke, sebelumnya Bu Kori ucapkan terima kasih buat Arfa karena selama kegiatan penelitian ini Arfa adalah anak yang sangat tepat waktu. Jadi kalau kita janjian jam 2 itu dia pasti jam 2 sudah ada di kelas gitu. Bahkan saya sempat ada nggak masuk, itu pun Arfa, Bu gimana nih Bu gitu. Pokoknya dia benar antusias banget untuk ngerjain proyek penelitian ini. Anaknya tepat waktu, terus semangat banget. Jadi gak ada kata yang kadang-kadang kan anak-anak ketika udah masuk di bab 3 atau bab 4 kan ada aja ini Arfa terus ayo bu kita selesaikan tepat waktu gitu. Masya Allah banget, jadi selama penelitian ini luar biasa sekali semangatnya Arfa. Sebelumnya juga saya Bu Kori minta maaf ya kalau mungkin ada beberapa hal yang ketika penelitian ini nggak maksimal ya Arfa ya. Terus Bu Kori ucapkan juga terima kasih untuk ayah bunda yang sudah support Arfa, support saya. Luar biasa sekali buat ayah bunda, buat teman-teman juga.
Dari Bu Kori itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for Arfa's parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, yang pertama pastinya senang ya lihat Arfa bisa menyelesaikan salah satu event pengalaman berharga dalam hidupnya ya, dan juga pengalaman berharga buat teman-teman semuanya ya. Berbicara di depan, menyampaikan apa yang sudah teman-teman presentasiin, dan itu pengalaman berharga yang akan didapat, yang telah didapat di SAI Studal ini, dan insya Allah bermanfaat banget buat kedepannya. Oleh karena itu kita ucapkan makasih kepada SAI Studal yang sudah memfasilitasi event yang keren ini. Ayo tepuk tangan dong buat SAI Studal. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih pastinya kepada seluruh ya pimpinan, manajemen, kepada kepala sekolah, kepada penguji hari ini, Bu Dila, makasih Bu Dila, Bu Alza, kepada pembimbing Bu Kori yang sudah bersabar dengan Arfa kami. Makasih Bu atas bimbingannya gitu ya. Kemudian seluruh fasil kelas pastinya ya telah mendampingi Arfa juga, sehingga akhirnya penelitian ini bisa berjalan sesuai waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman ya semuanya, teman-teman ya yang telah memberikan supportnya. Ya, tadi Arfa berbisik kepada saya ayahnya, nanti banyak teman-teman Arfa yang mau nanya lagi ya katanya. Oh nggak apa-apa, itu berarti bagus, Arfa dekat sama teman-teman gitu ya. Oke, terus terakhir ini menarik Bapak Ibu sekalian, tadi Arfa lupa karena saking pressure-nya stresnya kali ya. Ada pertanyaan tadi yang sudah kami siapkan sebenarnya, pertanyaan dari Bu Alza ya. Apa sih ini penelitian ini berawal dari pengalaman Arfa atau bukan kan gitu. Walaupun Arfa sudah menjawab tadi iya pengalaman saya. Coba ya, sebenarnya jawabannya panjang Bu, sudah kita siapkan. Tapi nggak keluar, jawabannya adalah sudah disiapkan dan tadi di mobil sudah lancar jawabnya. Oh dicoba sekarang jawabannya. Jawabannya adalah iya Bu, pengalaman dari Arfa. Karena selama ini aku tuh bangunnya susah untuk ke sekolah sehingga sering telat. Jadi kali Bu Dila sering lihat absensinya paling sering lama. Jarak jauh mungkin pembenaran justifikasi aja. Nah, tapi masalahnya subuh selalu di masjid gitu Bu. Nah masalahnya lagi habis sholat subuh di masjid aku tidur lagi Pak Diki. Itu masalahnya ketika dibangunin susah. Nah ternyata setelah penelitian Arfa jadi tahu aktivitas malam itu ngaruh ya Arfa ya terhadap susah tidaknya. Dan setelah penelitian ini Bapak Ibu, Arfa melihat 9:30 cukup malam kayaknya tidurnya. Jadi mungkin akan dimajukan jadi jam 7 ya, enggak salah. Jam 9 katanya, kita salah satu hikmahnya itu ya. Jadi sekali lagi makasih semuanya kepada seluruh fasil dan pembimbing, penguji, semua yang telah menyukseskan hari ini, Pak Diki dan semuanya deh ya, MC-nya. Mudah-mudahan acara berikutnya semakin lancar dan membawa pelajaran yang bermakna buat anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you for your full attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk Arfa dan Berli. Oke, gimana tampilannya teman-teman? Bagus? Bagus. Alhamdulillah telah selesai presentasi hari ini dari sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih kepada para penguji, pembimbing, dan juga orang tua yang telah hadir. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama dari sesi ketiga dan keempat bersama para pembimbing dan penguji di depan. Lalu jangan lupa untuk teman-teman yang akan tampil besok silahkan disiapkan. Oke, Bu Mala cukupkan pada hari ini saya hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.